Zima je pri kraju i sa nestrpljenjem čekamo proljeće. Snijega ove zime nije bilo u velikim količinama, pa nema štete na voćkama. Bez obzira na manju količinu oborina, nadamo se plodnoj godini sa manje bolesti na biljkama. Da bi to bilo tako, trebamo obezbijediti našim biljkama dovoljno hranjiva i pogodno tlo za razvoj i plodonošenje. Osim toga, moramo spriječiti razvoj bolesti i štetnika koji mogu umanjiti prinose. Upravo to je tema ovog videa. Pričati ćemo o radovima koje treba uraditi na kraju zime da bi u toku vegetacije imali jake i zdrave biljke. Podržite naš rad klikom na like ispod videa i ostavite nam komentar. Pišite nam od kuda nas pratite i koje biljke vi uzgajate. Sretni smo kada nam pišete iz svih dijelova svijeta. Ono što sada na kraju zime treba uraditi u voćnjaku je ključno za dobru berbu. Vegetacija još nije krenula, ali pitanje je dana kada će se voćni pupovi otvoriti, a i procvjetati prvo cvijeće. Prije nego potpuno orežete stabla voćki, sačuvajte nekoliko kalem grančica, da bi, kada prođu hladni dani, mogli kalemiti voćke. Odrežite grančice te zatvorite rez kalemarskim voskom. Spremite ih u navlaženu vrećicu ili kutiju te ostavite u frižider. U prethodnim videima smo pokazali kako jednostavno kalemiti voćke i nadamo se da su informacije bile korisne. Početkom 3. mjeseca može se početi sa kalemljenjem trešnje, višnje, kruške, šljive, dunje, kajsije, breskve i mušmule. Za kalemljenje jabuke može se pričekati kraj 3. mjeseca. Vegetacija još nije krenula, pa iskoristite ovaj trenutak da zaštitite voćke od bolesti zimskim tretmanom. Sada se može primijeniti i bordovska juha koja je tekuća mješavina plavog kamena i vapna koja predstavlja najstariji fungicid za sprječavanje gljivičnih oboljenja na voćkama. Mi smo ovaj tretman uradili na jesen i vidi se rezultat. Propadanje kore maline od strane gljivičnog oboljenja je spriječeno. Za bolje djelovanje mogu se upotrijebiti jači preparati poput mineralnog ulja sa bakrom. Praktični su preparati crveno i plavo ulje te bordo mješavina. Kretanjem vegetacije biljaka početi će sa rastom i korovi. Njih već sada možemo uništavati mehaničkom obradom tla. U ovo vrijeme, dok je tlo još rahlo i mekano, preporučujemo alat pod nazivom ploskorez, sa kojim radimo stojeći, te na taj način spriječavamo bolove u koljenima i leđima. Nije ga teško napraviti, a može se kupiti u svim bolje opremljenim trgovinama sa vrtnom opremom. Nakon zime saniramo i voćke koje na sebi imaju oštećenja uslijed bolesti ili nekog štetnika. Manja oštećenja čistimo, dezinficiramo te premazujemo kalemarskim voskom. Grane koje imaju veća oštećenja u potpunosti uklanjamo. Nakon što smo u jesen okopali naše voćke, zemlja je izmrzla i lako je možemo prekopati. Idealno je vrijeme, ako već niste, da u tu zonu dodate stajsko ili mineralno gnojivo. Idealna je kombinacija dodavanje i jednog i drugog hranjiva. Kada je u pitanju gnojidba voća, sada je potrebno dodavati hranjiva koja se sporije razgrađuju. To su hranjiva koja imaju veće količine fosfora i kalija, a oni su jako bitni za ostvarivanje dobrih prinosa.
I za naše voćke koristimo NPK hranjiva formulacije 7-20-30. Njega dodajemo oko voćki prilikom okopavanja. Naše voćke nismo krečili da bi voćnjak bio ljepši, već da bi u prvom redu smanjili djelovanje bolesti i štetnika, a u drugom da bi smanjili zagrijavanje korena voćkama. Na taj način usporavamo vegetaciju i odgađamo cvjetanje za 10-ak dana. To je jako bitno kod proljetnih mrazeva. Nadamo se da ih ove godine neće biti ili da će biti blagi. Ako vam nije dostupno stajsko gnojivo, gnojidbu možete izvršiti i sa peletiranim stajnjakom. Ovakav način gnojidbe se pokazao dosta dobar, jer ovakvom gnojidbom ne unosimo sjeme korova u tlo, što nam sa običnim stajnjakom predstavlja veliki problem. Razbacivanjem nekoliko kilograma peletiranog stajnjaka oko voćke i miješanjem sa zemljom dati ćemo našim biljkama dovoljno hranjiva za razvoj u ovoj godini. Čest problem kod starijih voćnjaka je pojava lišaja i mahovine, što može biti problem. Sami lišaj i mahovina nisu velik problem, međutim, oni stvaraju utočište za većinu štetnika koji se javljaju tokom godine na našim voćkama. Pored toga, pod mahovinom se zadržava vlaga i često kora drveta bude trula i propala, a to najčešće prodire u dubinu drveta. Na manjim voćkama to sprječavamo pri prvim pojavama, a na većim koristimo mehaničko skidanje sa struganjem. I za ovu namjenu koristimo ploskorez koji se pokazao dosta praktičan, a zbog velike dužine možemo dosegnuti i visoke grane. Za smanjenje djelovanja mahovine možemo koristiti kreč, a preporučujemo da mjesta sa kojih smo uklonili mahovinu premažimo otopinom kreča i plavog kamena. Pored obogaćivanja tla hranjivom, često je potrebno uraditi i pH korekciju kiselosti tla. Ako je tlo kiselo, u njega možemo dodavati građevinsko vapno ili kreč sa kojim ćemo tlu vratiti optimalnu pH vrijednost. Na taj način će se biljke bolje razvijati i plodonositi. Sada je vrijeme i za presađivanje reznica koje smo ljetos posadili i na taj način razmnožili naše žbunaste voćke. Ovaj način razmnožavanja dobro se pokazao kod ribizle, aronije, borovnice, ali i kod vinove loze i smokve. Veće biljke već sada možemo posaditi i direktno u tlo. Sadnju voćki smo radili u jesen, ali i sada je povoljno vrijeme za posaditi pokoju voćku. Ako se radi o kontejnerskim sadnicama, tada bi sadnja trebala biti potpuno uspješna. Ovo vrijeme se može iskoristiti i za premještanje manjih voćki. Pri tome je potrebno obratiti pažnju na redovito zalijevanje u slučaju dugotrajne suše. Ako još niste, sada trebate orezati i vinovu lozu. Ako se rezidba ne uradi u fazi mirovanja, potrebno je ovaj zahvat uraditi oprezno. Sokovi koji izlaze iz biljke kada krene vegetacija, nakon rezanja često se slijevaju niz biljku. To nepovoljno utječe na pupoljke koji stradavaju uslijed izmrzavanja ili uslijed djelovanja samih sokova. Zbog toga preporučujemo ranije orezivanje, a ako se zakasni sa rezidbom, tada bi obavezno trebali nanijeti kalemarski vosak preko reza da bi se spriječilo kapanje. Primjenom ovih koraka u proizvodnji voća dolazimo do obilnog uroda. Većina ovih poslova nije fizički teška, a puno će nam značiti nakon zimskih mjeseci.
Izlazak u prirodu blagotvorno djeluje na naš organizam, pa preporučujemo svima koji imaju voćnjak da prošeću po njemu i naprave plan radova za ovo proljeće. Tako malo prostora je potrebno za uzgoj voćke. Nadamo se da ga imate i da ćete obogatiti svoj vrt ili dvorište nekom voćkom. Pišite nam u komentare o vašim voćnjacima i voću koje uzgajate. A ako vam se video svidio, dodajte jedan like. Podržite naš rad dijeljenjem naših videa sa prijateljima na društvenim mrežama, jer na taj način širimo našu zajednicu ljudi koji vole da uzgajaju biljke.